Srajati kobrok koktamo anggur ni logitamo animes de permati ni kobrok koktamo rok engkha. April talni nujujubu shalmari strang shalom mongya kami blog ni chairman Sunil Devarma koksio jakako berbeda ni super sentu acharjo manik edisi bilas ni bukuk subarani Devarma kaisak pukur marmani hapani bekhakti fiaba rizalia hapani bekhakti marmani pukri super bai. Hambai joto media no kini sini o mongya kami adi blog ni bisingti sing total oro water harvesting itu ikut kunan bai prai 12টা মটন মানখা অমনি বিসিংটিও আইপিএফ বিজিপি जों 6টা खायना हारजाखा अबनि बागैनो जों जे सिलेक्ट खायमानि आइपिएफ पार्टी टप থেকে जों सिलेक्ट खायका मानिं एडिसि ब्लेसनि सुबार रानी दे बर्मा हठाৎ खायै चिनि बे बिनि वार कटांखा 11/3/2020 अबनि परे जों वार कटा चेन्ज खायमानि जों नुखा जागो 19 तार माने एक सप्ताहनि बिसिंतिनो तैसे वार कटा चेन्ज खायका प्राय ताबु 4 मास एप्रिल थांग टंखा तिनि बाय तिनि एप्रिल 29 तारिख प्राय एक मासा कासाकासिओ टंखा हाइफोनो अरनि सुबारानदेन सेन्टु आचार्य ब मुंसा रिप्लाइ दियावै हठाৎ खायबो बाकी चेन्ज खायमाखा अबनि बागैनो आं सानामुसुंगो एबं मिया फुंगोबा आं बय कक सालायखा ताबु बसाव जे ताबु कुंगा हांकायसिम खायमानि परे बसाका जे जे सुबारानिनो न जों जे सामुं खायजाक अरनि आयो नन्द दुलाल जमातिया बनि एसे जिउ टेकिं खायै जिउ टेकिं खायमानि परे काम स्टार्ट खालायका काम बो कमप्लीट खालायाव कागज जखन बिनि एकाउन्ट एबं आदार्स डकुमेन्ट निनानि फायमानि जराव हुंकाय जे अरनि सुपारिनटेन्डेन्ट साका जे बनि वार्कआउट चेन्जखा बनो पेमेन्ट खायमे हिनि साका ओंखाय अबनि बागै जों दिनै तेसे फाइपि उखा जागो 5 मिनिट मिसिं ब सावका ताबु हुंकाय रिसिनाय जे कुफला देबरमा बनो रेलिया ओंखाय ब जागा थां सका जे कुफला देबरमानि बो सामुं खायजाक एबं निनि सुबा रानिनि बो काम खायजाक बताव ब स्किमिनो अर खायनाय आवनि बागैनो अरन सुपारिनटेन्डेन्ट जों सावो एबं सोबाया चिनि किसारा कुसुग लेभेल तनाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि चिनि मन्त्री बनना अनुरोध खायो अम जति नायनांथो सोबाय थाया चिनि 2018-19 नि बिसिंगो आनि मंगिया काम एडिसि विलेजनि जे 3टा एडिसि विलेज सिलेक्शन खायजाका आथ्रमा एडिसि विलेज और मुसुम बिरकायनि कक टंमानि काकरासर एडिसि विलेज ओ जागा कमला कायनि वार्कआउट खायजाक एवं पूर्वलक्षीपुर एडिसि विलेज ओ जागाव कुआई कायनि बागै खायजाका टोटाल 150 हेक्टर किन्तु 150 हेक्टर जों नुखा ताबुक सुजाते 50 हेक्टर फन्ट खायजा गया अबनि बागैनो आं अमन तन्त खायनांथ ओ रां पैसा बियां थांका एवं जों आंगो नाय दङ किन्तु जों नुखा जक आनि मंगिया कामे आर डिप्लग फिशारि डिपार्टमेन्ट एआरडि साब जुनाल तो जत डिपार्टमेन्ट दंमानि ब्लकनि जे चेयरमैन दङ भाइस चेयरमैन दङ बंनि जुक्तिनि बिसिंथि सामुंख्लाय दङ किन्तु एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बिनि इच्छा कित्तुबाबे सामुंखाय दङ जोंनो गोसोबाय गोबां बिनि सामुंनो अम कारनता माने ब आगिनि जे ए 25टा बছর जे बामफ्राम सरकार दंमानि अ जरानि सामुंनो ब वान सुगै सामुंखाय दङ अ ताबुक जों आइपिएफ बिजेपि सरकाराव ए सामुंनो जों खायनो नाया एबं जों अम एक्शन नानाय एबं अम तारातारि सिनि एग्रिकालचार किसर डक्टर डिपार्टमेन्ट अमन नायनोंथो सार हंगाय ताबो बिसिं हाबन यागला बिजों सुपारिनटेन्डेन्ट बबो हायराव बत ताउ साका जे अम हाय आनो सामानि परे साका आं पेमेन्ट खायनाय दुइटानो पेमेन्ट खायनाय अबनि परे जों आनो बसाका नों हाय चेयरमैन खरकसा बाहायकाम हायकै तुइमान सांबादि तुइ फेमान अबना आं कुनु सामुं रांरिया हेरिया हनि ब कट साइ दङ मिया बो जों साइमानखा जे आं फुन खायमानि परे ए नों दंकिरनि सब ए बिबिनो आनो प्रश्न क साव अबनि बागानो जों ताबु लकडाउन जे चलित मानि बागैसे लकडाउननि हांखायसिं अ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट तालारि तरि खामो अबनि बागानो जों अ लकडाउन पाइमे परे ए जे सुबारानि से पुस्किनि खुरमानि अ रांमाय आखायसिं अ एग्रिकालचार अफिस जों तालारि तरिने
Logo hodawa tabuni jorawa buri busharok mungsa thaya fana shep karika hastebo shalbalia buri busharok rompre sompre klaijak mani butok klaijak mani butharjak mani jotoni nogono buri busha tongo ogni busha ogni hano ibi hik basi fia nog nukhong ganang borok rok fano buini busa buri nokhe lobjamokol bai nasigo abuni jarino shalbaria jerai humoni ingtho shikli jajak ingtho buri rok rompre jak mani Luko hoda wata buni jora buri busara musha thaya fana sep karikya hastebo shalbaria buri busara rompre shopre khajamani buto khajamani shato pito khlajamani butharjamani jodoni nogoron buri busha tongo ogni busha ogni hano ibi hi asoi buzoi phia joto nog nukhongo buri busha ganaro fano buri busha bunna nukhe lobjak mokol bai nasigo abuni jareno shalbaria sarai umoni unthon shible jajak unthon buri busaro ropsenjakmani khoi champahar pso khobjak hati mara kamio tongnai dilip debrmani busha jela bishal debrma mungi khoroksa noichi umoni shikla shab lobjak tongnai thangi khoroksa bishi chuko umoni buri busana rompreka Pati mana tui osrai purina shunge shawi khanaraka bono I khosnana hone bandi utlangai ropreka te buno shake buthare khimrai hone bishal debar ma bono damur kanni bo shaka ya muthungai akonu it khogani hinklango Sang bishal bojagani chinno kanani gabani ya golon tamrok ane uyang innai chu gihne ri ho loge uyang him chawo ana tong hane ben changmani anjas pang khain himna ben chawo ri khuk din chawo daga to hanya ban chamana anjas pang khain no chawo ang abro loge bori khugui anu mokolui phungu pomo chaikya Mo saka buthasin na hincho. noni borok na sake nora buthar khina hini sawta Mia babu zakha. sabo buno no Abishali ano. Pati mana tui bishal debar ma paithang bo koshika bo shal lobjak tona thangai bishi chuko umoni buri sanya rompre mani kongma মানে খালাইবাবে খালাইকে একবারটা आं दे माने आबंके आं आसो सासुमाया sasuk mai bani klake nin para हातिमारा nin babun bu देले nin man bu सयनाने Pati mana kok mana thangai shoyke khoi champa hawar thanani ushi tabo bishal debar mana khoi champa hawar ps ni khoi hangko dorba nogor horjangai Tebini Shakawa case number 22/2020 U/S 376/506 IPC and section number 6 PUCSO Act 2012 kerong raja Pinjaka. Hasti gnangai lockdown mabai hasa kamyo tonga ti prasaro ni bisingo chamuni bial nokjaka Hasti gnangai lockdown mabai hasa kamyo tonga ti prasaro ni bisingo chamuni bial nokjaka Santir bazar bukhaksini onontori yang parani lukro kedemas bisirom boino samong khai nukhung chalogai tongo fiaba hayong gnangai coronavirus ni bagai lockdown mabai tabok samong homong gari engai masaya mananya angmanin tongbaikha Fadisa maijana ni mairong kre fadisa sana kesi share nei ni slai mairong kebang nango tabok lukroni coba so manasi omo haikeno nokong jologui matong siwo মব পারানো মকে অনন্ত পারা নি পরিবার কয়জন রুতং রবতা উর্দে হ্যাঁ সুজন তাও ইঞ্চি বেলা ছয়জন তো নে একমা খে চালাই তো হালত ব লকডাউন সময় না চুম্বা বেঞ্চিং যা গং যাও বা তাই যা যাও আরে খানা তো তে রোগ ফাইমা আবনে মসি সিনা করোনা ভাইরাস না ববেন যাবো বন তং জামি yang রেশন কার্ড রোদে তো তো এপিএল দে বিপিএল না এপ্রিল chen bisa kemai mai rong serana share không mà khone kemai ya ganang bore sono free re mo mai rong mai de mai ha có đây sama phim rẹ mà mày mai na to beton ro
Bataro de mai na bataro. Maya. Ya ko tuma. Bata pa maya. Tiro karen rolo to tuma. Karen bukroi. Sahaja ro deri po. Wa pa sahaja ro mai ka dibing mai rong robo pa ko. Abulon ri phe wa bu mai rong rong mahala. Mu wa so mai ha. Ani de wa than de mai kna. Na jemu re sono mai rong mai mo abo be pura ta su je samai. Chamaya. Al kaparin pa ma cha. Cuma pori babang ke ba ta ha si thang cuma ada samai rong mai mala. Cuma chắc chắn nó xe này nó tụi mình nó tết chung ok ta hết sụt chặt Cái tre đâu le po de pore lai che to mo. có đi Kru su pore. khổ thằng cũng thằng này mà Ku tam pore. Na pa us ku tam pa. bo bo mang gì nữa Shrang shala khoi behala bari sukya kamiwa sanya joraba khoroksa wanjui dofane boroni thani ganja man kha yaklo kono champa hor thana ora hor jakha 이제 가졌다 তুমি কোনখান থেকে এনেছে তোমাকে কে দিয়েছে এই গাছটা দোকান থেকে বেশি কোন দোকান এই রাস্তা কিনারে দোকান আছে নামটা কি নাম বলতে তো তোমাকে কে দিয়েছে এখান থেকে দোকান থেকে আগে একদিন নিয়েছিলাম 2 কেজি আজকে বলেছিলাম আগে অনেক দিন আগে বলেছিলাম দোকান মালিকের নাম জানে না এই জায়গাটা কোথায় এই দোকানের জায়গাটা এই এটা ওই হেজামারার মানে ওই যে সুবল সিং পাড়ার এদিকে গিয়ে ব্রিজের সামনে দোকান আছে তোমার বাবার নাম কানাই দাস বাড়ি বাড়ি তো এই মেতির মেয়ে না দাঁড়ান করে এটা কোন এরিয়া পড়ে কমরপুর কমলপুর কালকে কোথায় গিয়েছিল যে কোনখানে ধরা পড়ছে কালকে ওই ক্যাম্পে কোন ক্যাম্পে সেটা জানি করে ওই একদম লাস্ট মাথার ক্যাম্পে আগরতলা রোবের হাট হদারের মথানি বাখাতে শান্তির বাজার বাখা খাস্তিনি কয়ফাং কামিনি খংসিনি চি দক নুখংনি বড় রনা নাংমানি মানেখানি বাগা জমা সুখলাই জাখা আগরতলা রোবের হাট হদারের মথানি বাখাতে শান্তি বাজার বাখা খাস্তিনি কয়ফাং কামি থাঙ্গৈ খংসি সিনি দক নুখংনি বড় রনা নাংমানি মানেখানি চাজার মানের বাগা ওইখা রোবের হাট হদারকনি তাবো আগরের ফাতাদাগো মুংখলা জাগাই তঙ্গ Tanja kelas onnober harsni bukakti hasine juda juda ampleni juda juda samungo kurungai tongnai rokno o samung bai kurungjak borok je sala ajimane aboni bisingo kisa khaiklai hodarok mothani bagoi borok samung khlai tongo chamung pakmano tui mothani khorsa adong okra anandita bhumi saka aguli kitingo omhai samung khlai tongo hunoi borok musunjaga hasine juda juda kamini lukorok bani tongnani repeat borok musunjaga hasine juda juda kami amcheni rukorin gana tongnani musungjago chamung bakmone koyphang amcheni khoroksa aguri amcheni simi phaye borokno omhaga chamung bakmone tui belaikena hambaia falka যারা এখন লকডাউনের ফলে মানে কাজ পাচ্ছে না চারদিকে ওদের একটু একটু করে আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে একটু একটু করে যাতে আমরা সাহায্য করতে পারি এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এই লকডাউনের মধ্যে আমরা সবাই এটের মা কয়ফাং থেকে আয়া আগরতলাতন যারা কর্মচারী করেন তারা আমরা তেরমা কয়ফাং আয়ারে যারা শ্রমিক আছে যারা মানে গরিব গরিব মেহেরে আছে তারা একটু মানে একদিন বা একদিন 2 দিন খাওয়ানোর লাগে তারা মানে কিছু হলে মানে জিনিসপত্র বিতরণ করছে সবাই ভালো আরো যাতে মানে যদি আরো যদি মানে করতেই পারি বা যদি করলেই আমার তরফ থেকে তারা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই নমস্কার আমাদের একটা সামাজিক সংস্থা এই সংস্থা সবসময় আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যে আমরা যাতে অ্যাকচুয়ালি নিডি যারা রাজনৈতিক এবং গভর্নমেন্টের সাহায্য ছাড়া যারা ঊর্ধ্বে আছে ওদের কাছে আমাদের পৌঁছানোই আমাদের নোবেল হার্সের মেইন দায়িত্ব আজকের সেই সিনারিতে আজকের সেই মহামারীর সিনারিতে দেখা যাচ্ছে যে আগরতলা বেশি আমাদের সেই সমাজসেবা বা গভর্নমেন্টের সাহায্য বা রাশনের সাহায্য পৌঁছে যাচ্ছে কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকা যেখানে অ্যাকচুয়ালি তাদের দরকার সেই একদিনের খাবার যাদের কাছে একদিনের খাবার 3 দিনের খাবার হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে পৌঁছানোই নোবেল হার্সের মেইন কাজ সেই
Srangshalo koi hangkuni tola shikur ardi blok ni bidabil bariwa BJP botoni luwa zimbai khong shara sikri nukuni lukuroni bishinga mairung alu dal soyabin thok berma max bagi coba mongklai jaka. No, ria, neta na. Buri na pala di kana ni. Kakak nih. Abdul. Jerong instructs kanya na bagay mo na dyan. Boro thangnai sabni thane thangnai sabro sike kaham biti man eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane sapa nok ari gono nogo tokto te haban nogo tokto te eba je propana structure jora kare oi insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai boshimina jo insurance company Orang jodoh malku eba car, motorcycle, shaftuk eba health, personal accident, fire accident, umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tak didotoro kerengdi omi kumawa. A new India Insurance Company Limited, a Corp of Undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965. Shubari Bagar Krishnagar Agartala, West Tripura, PIN 799001. Kokduk number 8575103000/82580375592. Email number deburmanayantara@gmail.com. Jerung nangkungan insurance tabu buklaja yarok tongko borok dakti khlai oni ke mau burne mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pajane shak to te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi Pasti genagai tabuni omohai jora hamyawa kering nukuni lukuroni sama busana belano nang mani abuni bagino srangshalo khung dogra kering nukuni lukurono chamong bagai coba suklaika Maharashganjo hatini baniya khane motharo phaimajaka hasti bidan chobani khokpang Reboti Mohan Das te burinang bordobalani MLA Ashish Kumar Saha Hasti genagai tabuni omohai jora hamyawa kering nukuni sama busana belano nango abuni bagino srangshalo khung dogra kering nukuni sama busawai coba mungrika coba mungklaika Maharashganjo hatini baniya khlainai motharo phaimajak phaika hasti bidan chobani khokpang Reboti Mohan Das te burinang bordobalani MLA Ashish Kumar Saha Lockdown umabai hastini kereng kamio tongnai auliwo tongnai kering nukuni lukrok bisingo belano chamung ni bial nukjaka omohai bial ni jorawo srangshalo bubagra khor aguluni Maharashganjo hatini baniya khaine motharo lukroni samo busawoi choba suklaika chamung bagai আমরা এখানে উপস্থিত মহারাজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রায় কম বেশি 600 বা 650 লোককে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন সারাও মনে হয় কিছু কিছু শ্রেণী সমিতি আলাদাভাবেও তারা হয়তো এই অনুষ্ঠানটা করেছে কিন্তু আমি এ পর্যন্ত যতগুলো ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার ক্ষেত্রে যতগুলো প্রোগ্রামে আমি উপস্থিত হয়েছি ততগুলোর মধ্যে কেন একটাতেও আমি 600 বা তার অধিক পাইনি কিন্তু আজকে এখানে এসে আমার কাছে মনে হলো যে এটা একটা বিশাল ব্যাপার এবং মহারাজগঞ্জ বাজার তার একটা কেন্দ্রীয় আছে এবং রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে বড়
এবং ব্যবসায়ীও বেশি। মহারাজগঞ্জ বাজার এই ইজ্জতটাকে ধরে রাখার জন্য, ইজ্জতটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য মহারাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতি যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে, তার জন্য পবিত্র বিধানসভার পক্ষ থেকে আমি ব্যবসায়ী বন্ধুদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি, আমরা যেখানে ত্রাণ বন্টন করতে গেছি, প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার বন্ধুরা যেভাবে এগিয়ে এসে প্রোগ্রামটাকে কভার করছেন রাজ্য স্তরে, স্থানীয় স্তরে এবং সারা কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থাৎ জাতীয় স্তরে এভাবে প্রচার করাতে এবং আপনাদের সহযোগিতা পাওয়াতে এমন কিছু মানুষ, খুব ভালো মানুষ, ভালো মনের মানুষ যারা, তারা ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে ত্রাণ বন্টন করছে। সেই অর্থে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আমার পাশে পবিত্র বিধানসভার মাননীয় সদস্য আশিস সাহা মহোদয়, ওনারও উপস্থিতি দেখে আমি খুব বেশি আনন্দিত হয়েছি। আমি চাই সারা রাজ্যের মানুষ এমনিভাবে মানসিকভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে এসে আমাদেরকে সহযোগিতা করে ত্রাণের, অর্থাৎ করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে মুক্তি যতদিন না হয় ততদিন পর্যন্ত যারা ভালো মনের মানুষ, তারা অন্তরটা এবং হৃদয়টা যাতে গরিব অংশের মানুষের জন্য অবারিত থাকে, তার আহ্বান জানিয়ে এবং আজকে যারা অনুষ্ঠানটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শেষ করার জন্য উপস্থিত আছেন, তাদেরকেও আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সমগ্র বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ, তার যে ব্যাপকতা, এটাকে রোধ করার জন্য আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সারা দেশব্যাপী যে লকডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, লকডাউনের ফলে আমাদের রাজ্যেও একটা বিরাট অংশের মানুষ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রীর অভাব নানা জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যের সরকার নানাভাবে সহায়তা প্রদান করার পরেও মানুষের যারা দৈনন্দিন রুটি রুজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা কর্মহীন হয়ে পড়ায় বা এই লকডাউনকে মান্যতা দিয়ে গৃহবন্দী হওয়ার ফলে এটা মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর অভাব তারা অনুভব করছে। এই অভাব দূরকরণে আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত উদ্যোগ নানাভাবে মানুষ সহায়তা এগিয়ে এসেছে। আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার কেন্দ্রীয় সমিতির উদ্যোগে এই বাজারের ব্যবসায়ীদের অর্থানুকূল্যে, বিশেষ করে আগরতলা শহরতলির একটা বিরাট অংশের গরিব মানুষকে, প্রায় 650 গরিব মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার যে ব্যাপক তারা আয়োজন করেছেন, আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ এখানে উপস্থিত হয়ে উনি এটা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে একটা সর্ববৃহৎ কর্মসূচি তারা হাতে নিয়েছেন। আমার অনুরোধ থাকবে যে এই ধরনের কর্মসূচি, এটা যেমন আজকে মহারাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীরা করছেন, বিগত দিনে বটতলা বাজার ব্যবসায়ীরা করেছেন, বা বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এসেছেন, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এগিয়ে আসছে, মানুষ যেন এতে আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আজকে মিডিয়া বন্ধুরাও একে এই প্রচারের মাধ্যমে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমি অনুরোধ রাখব যে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা মানুষের অভাব বা তাদের যে দৈনন্দিন সমস্যা, এটাকে দূর করার যেমন আমরা প্রচেষ্টা নিচ্ছি, সাথে সাথে মানুষ যেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সরকারের নিয়ম মেনে তারা যেন দিন যাপন করে। আগামী 3রা মে অবধি আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশ, প্রধানমন্ত্রীর যে আবেদন, এই আবেদনে আমরা সকলে সাড়া দিয়ে আমরা এই সামাজিক দূরত্ব এবং গৃহবন্দী অবস্থায় আমরা থাকব এবং করোনাকে রোধ করার ক্ষেত্রে
আমরা সফলতা অর্জন করার পথে এগিয়ে যাব। লকডাউনनि बागै हास्रिनि क्रै नुखुनि तंगसं लुकुर सामं हुमं क्रै इंगै बिरमानक लायबायखा अमहाय जराव जुदा जुदा मथा एनजिओ कुबुनि मथाराव लुकुरनि गानाव फाय चुबासु ख्लाया के तेबो बिरमानक लायखामो हिनि शाखा आबनि बागै न जुदा जुदा मथाराव क्रै नुखुनि सामं बसानानि बागै कयमं बनारखा क्रै नुखुनि लुकुराव न जुदा जुदा मथानि सिमि जंगै जुदा जुदा हातिनि बानिया खायने मथाराव ताबुनि हास्तिनि जरा हामियाव चुबासु ख्लायतंगो तामनि हिनबा लकडाउन जराव केबो मासे तंगेतै क्रै नुखुनि लुकुराव न जुदा जुदा मथानि सिमि जंगै जुदा जुदा हातिनि बानिया ख्लायने मथाराव ताबुनि हास्तिनि जरा हामियाव चुबासु ख्लायतंगो तामनि हिनबा लकडाउन जराव केबो मासे मा तंगेतै स्रांशालो बुबाग्राखर आगलनि दुर्गा चमनि हातिनि बानिया खायने मथानि बखाक्तै चामुं बागै रिखा हास्तिनि सालथां टिप्रनि एमपि प्रतिमा बुमिनो खबै गुबुनिर अमहाय जरा हामियाव हास्तिनि तंक संलुकुरनि सामा बोसानानि बागै जुदा जुदा मथा चोकजाक बररंनो हास्तिनि मन्त्रि अक्रा गानाव तंनानि बागै कयमं नारकमाने आबाबाय स्रांशालो बुबाग्राखर आगलनि दुर्गा चमनि हातिनि बखाक्तै चामुं बागै सुबा सुख्लायजाखा चामुं बागै रिखा हास्तिनि एमपि प्रतिमा बुमिक त्रिपुरा में भी लॉकडाउन चल रहे हैं उसके संदर्भ में सबके साथ सबको कराने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से तो यहाँ पर जो दुष्ट है जो गरीब लोग है उसको सरकार भी दे रहा है लेकिन यहाँ का बाजार कमेटी भी उन लोगों को 1000 परिवार को खाने का सामान दे रहा है। मैं बाजार कमेटी को धन्यवाद करती हूँ। ऐसे बढ़ चढ़ कर सब लोग भाग ले रहे हैं इसलिए इस लॉकडाउन में लोगों को बीच में खाने का कुछ कमी नहीं हो रहा है। नीचे का तबके का जो लोग है उसके पास जाइए आप लोग देखिए खाना उन लोगों के पास सरप्लस है। तो मैं बाजार कमेटी को धन्यवाद करती हूँ। आगे और भी दिन लॉकडाउन चलेगा और 3 तारीख के बाद क्या चलेगा हमारा प्रधानमंत्री जो बोलेंगे और राज्य का मुख्यमंत्री जो बोलेंगे वो मान के हम लोग चलेंगे। हम कोरोना को हराएंगे हम लोग जीतेंगे। सर मैसेज क्या देना चाहेंगे देश के लोगों को नहीं है हमारे स्टेट की है जो प्रधानमंत्री एक बात बोला है जो हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस हुआ है अभी और बस हम लोगों ने किया जैसे फेस कवर पहनने का स्टेट गवर्नमेंट भी उसको अनिवार्य किया है तो फेस कवर हमको पहनना है हाथ धोना है साफ करके साफ सुथरा रहना है और फिजिकली जो डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंस है वो हम लोग मेंटेन करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सिनिनां रामनगर जिजार नम्बर पौर निगमनि लवाजिमुं बायस्रां शालाव उबाग्राखर आगलनि छात्र संघ आमसाया करि नुखुनि लुकुरावनो चामुं बागै चोबा सुख्लायगा श्री रामनगर विधानसभानि एमएलए सुरजित दत्त टीआरटीसीनि चेयरमैन दीपक मजुमदार सिनिनां रामनगर जिजार नम्बर पौर निगमनि लवाजिमुं बायस्रां शालाव उबाग्राखर आगलनि छात्र संघ आमसाया करि नुखुनि लुकुरावनो चामुं बागै चोबा सुख्लायगा श्री रामनगर विधानसभानि एमएलए सुरजित दत्त टीआरटीसीनि चेयरमैन दीपक मजुमदार हास्ते गनांगै लकडाउननि बागै क्रै नुखुनि लुकुरक मासे मानंयागै बियालक लायबायखा अबबा जुदा जुदा मथा एनजिओ रक सामो फाय बचावै चुबावै नतंगो अमो हाइकिनो स्रांसालो बसकांगो आगोगै फायका सिनि विधानसभानि चिचार नम्बर पुर निगम वार्डनि बीजेपी पदनि आदंरक पुर निगमनि सामं खायनाय ते क्रै नुखुनि लुकुरनो चामुं बागै रिखा आमसेनि एमएलए सुरजित दत्त टीआरटीसीनि चेयरमैन दीपक मजुमदार आ सालो चामुं बागै कक्थमने तामसाका खनायनाय दे আমাদের সব্বার ভালোর জন্য দিয়েছে এবং দুটোটাকে সমর্থন করেছে তাকে আমিও সমর্থন করি এবং সবার কাছে অনুরোধ করি সুস্থ থাকুন সবল থাকুন ঘরে থাকুন লকডাউনের কটা দিন নিয়ম মেনে চলুন রাস্তাঘাটে বেরোবেন না খাওয়ার আমরা পৌঁছে দেব বাড়ি বাড়ি আজকে এই ছাত্র সংঘ পাড়া 18 নম্বর ওয়ার্ডে কর্মীরা মিলে 1000 খাবার দেবে এখানে দেবে 300 আর দেবে আগরতলা ঘুরে ঘুরে সব চমুনি খাবার দেবে তোমাদেরটাও পৌঁছে দেবে। এই লকডাউন চলাকালীন সময় বিশেষ করে গরিব অংশের মানুষ যারা দিন আনে দিন খেতো এবং তাদের প্রত্যেক দিনের আর্নিংয়ের জন্য সংসার চলত কিন্তু লকডাউনের কারণে তারা গৃহবন্দী কাজ করতে পারছেন না। এই কথা চিন্তা করে আমাদের বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত সারা বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়াও
সারা রাজ্যে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন বিপন্ন মানুষের কাছে। পাশাপাশি ওনার আহ্বানে, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সারা দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি, বিশেষ করে আমি বলবো এই ছাত্রসংঘ, এ নিয়ে চতুর্থবার তারা কয়েক হাজার প্যাকেট রান্না খাবার অলরেডি তারা বিতরণ করেছেন। আজকেও প্রায় 7 শতাধিক তারা এখানে কৃষক দেবে। বাকিগুলি রাস্তায় আগরতলা শহরে বিভিন্ন হসপিটালে যারা রোগীর সঙ্গে থাকেন বা শ্রমিকরা যারা কাজ পাচ্ছেন না, 18 নম্বর ওয়ার্ডের যারা বিজেপি কার্যকর্তারা আছেন তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। হাস্তে গনাঙ্গै করোনা ভাইরাস उमाबाय लकडाउन साख्लायजाकबायखा हास्ते गनांगैनो आबुनि बागैनो क्रेनो खुनि लोकरनि बिसिङाव जुदा जुदा केबेमुं फाइमानि नगजाखा अमहाय बिरमानि जरावनो लोकरनि गानाव थांगै चुबावैखा आमसाइनि एमएलए सुरजित दत्त ते डिआरटिसिनि चेयारमेन दीपक मजुमदार। सालब्रुम ब्रुम अमहाय लकडाउन नि जराव सिगंनि बदलक मानैखनि खगैनो तंखो अमहायनो पाटिमुं पाटिका बबाग्रा खर आगलुनि केम्पेर बाजार लाहारो तंनाय शिव मन्दिर सालब्रुम ब्रुम अमहाय लकडाउन नि जराव सिगंनि बदलक मानैखनि खगैनो तंगो अमहायनो पाटिमुं पाटिका बबाग्रा खर आगलुनि केम्पेर बाजार लाहारो तंनाय शिव मन्दिर साइमानखा मन्दिरनि सिमे मुताय खुलुमफ्रो रां रिजाक मरक जत खगैतलांजाकबायखा सालब्रुम ब्रुम अमहाय पाटिमुं पाटिवै तंमनतै ताबुनि हास्तिनि नायमुथांनि साकावा सोमुं दिसाजाखा हास्तिनि आवलि बेसेर बासार गलिरंनो नायकलनानि बागै बिट मोबाइल रिजाखा पुलिसरंनो आबसिमिया कोरोना भाइरासनि बागै लकडाउन चलबै तंगो अमहाय जरावसे नायमुथांरक बरंनि ख्लायते ख्लाय तंगो लोकरंनो हजाक तनिनानि बागै फियाबा बाहायके आसक मकल काजुमै तंगो जरा सुदुसि अमहायके पातिमुं सालबारिया अंगै तं सोमुं दिसाखा हास्तिनि लोकरक अमहायनो पातिमुं पातिखा क्राक सालहर अपातिमुंरनोतै ककथुमेरनो तामसाका नायनायदे কি দেখতে পেলেন? 4:30 5টা হইব, 5টা 4:30 মনে সময় আমি এখানে আইছি, দেখতে আসি তালাটা ভাঙা। আমি তো সকালবেলা মডেলিংয়ে বাইরে ছিলাম, এই লেগে সকালবেলা দেখছি তালাটা ভাঙা। তারপরে কি করছে? পুলিশে খবর দিবি? পুলিশে তারপরে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে পুলিশে আসলো, দুর্গাচন্দ্র উপরে ফোন করে, দুর্গাচন্দ্র থেকে আয়া লিখতে নিয়ে গেছে। কি কি ছিল আর কি কি নিয়ে গেছে? টাকা আসলো, একটা ঘুটি আসলো, এটা ঘুটিটা দিয়ে গেছে।